ଦଉଛି ଭାଇ ଦଉଛି। हेलो अरे भाई हेलो। फोन करें। अरे मनोज भाई फोन कर। हेलो ହଁ ବାବୁ आज्ञा भाई କୋଉଠିକି ରେ? घर पाख पार्क अच्छी कहूना। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ, ଆରେ ଦୋକାନ ଆସି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଚା ଫା ପିଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କେକ୍ ଫେକ୍ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ 200 ଖଣ୍ଡେ ବିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ମୋ ଫୋନ ପେ ରେ। ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି କି ତା ୟୁପିଆଇ ନମ୍ବର କି ତା ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ଟିକେ ପଠେଇଦେଲୁ 200 ଖଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବୁ। ଆଉ ପଠେଇଲୁ 200 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। ना भाई मो पाखे फोन पे हेनी कैश अच्छी। ଓହୋ ତାହେଲେ ଫୋନ ପେ ହବନି ନା, କ୍ୟାସ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ହଉ। हाउ हाउ ये फोन करथिला मनोज भाई फोन करथिला कहला फोन पे रे 200 टका पठेलु। अरे मो फोन पे रे नहीं कि पर्स रे भी नहीं मु काई दाउ कहि मो पाखे पैसा नहीं कोई इनसल्ट हेबी सेति भाई गोटा मिछ कहि देली। दे 200 टका। हंसी गला रे